الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه। 14 पारा 7 रकू से 8 रकू तक की तिलावत पढ़ रहा हूँ। अल्लाह पाक मुझे सही पढ़ने की तौफीक दे और अमल करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। वल्लज़ी अंज़ल मिनस्समाइ माअन लकुम मिन्हु शराबुन व मिन्हु शजरुन फीहि तुस्मिऊन। तुसीमून ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخل والعنب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآيات لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حديدة تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقي في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون.
14 12 7 8 रकू तक की मैंने तिलावत पढ़ी। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर करे और मुझे सही पढ़ने की तौफीक दे और इस पे अमल करने की तौफीक दे। या अल्लाह जो कुछ पढ़ा है इसमें कोई पढ़ने में गलती हो या परवरदिगार आलम तू माफ़ फरमा और अल्लाह पाक सबके ऊपर फज़्ल व करम करे और शर शैतान लोगों से अल्लाह पाक